ଏଇ ତ କଣ କରିବା ଶଳା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ଯଦି ନ କମେ ବୋଲେ ଘର ଲୋକ ବୋଲି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଣି ମାଗିଲେ ଏକାନି କଂସ ଛିଞ୍ଜାଡି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବା କୋଉଠି 5 ପଇସା କମେଇଲେ ଗାଁରେ ହେଲେ କୋଉଠି 5 ପଇସା କମେ ହଏ ଭାଇ କଣ କରିବା ଶଳା ଜେରା ଟେନସନ। अरे दादा नमस्कार दादा। नमस्कार केबे आइलु रे? मु केबे आई मु तो गाँ रे आज मु कुआडे गले सिना केबे आई तमे केबे आइलो मु पचारिया कथा हो। मैं कुआडे पळई थुलु मु जानती। कुआडे जी दादा कुआडे जू रे गाँ रे काम करजे बरहमपुर कटक गले सब टंका 2000 200 300 दिन रे 12 घंटा काम गले एतिदा होची किस होची। तो मुंबई जू रे? मुंबई में तो किए न रे दादा पाठ दिए घरे पढ़तले के नै हेदा किछि तो टेंशन ना तो दद्दा अछि ना तो दद्दा अछि तू टेंशन ने ना टुटा दे हला। कुआडे देखि दे दादा धर्म आवरी मुंबई एबे तो आम गार मनु। हां 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 पठेल रे। हां हां से एसी रो बगिरी काम करछ रे पुओ। हां हां केते पैसा बाड देले दी देले घर कछि दी बखरा कानी। हां आम गार जुरियो होले पठिस बेंगलोर। हां देखिस ना राको। हां तांकर ले गोटे गोरु गाय फार्म करदेलेनी एबे। हां 17000 एकवार जू तू कुआडे देखे दादा कुआडे जदी पैसा काम कर सुनु तू मते नै गिरे 10000 देई दे तू आम बिना 10000 देई दे ते पठे देबी रे मु 10000 कोड आनी रे तू बोले कहउछी तू जा आम पिला ना रे 7,000 न दबु रे आ घरे खाया दोनो 5000 कोड आनी रे हो देखिया मु कहछि नहले हां करिया काम करे एबे मते आनी 5000 टी देई दे मु ते केमिति जिबा बंदोबस्त मु ते करबी हो टिकड़ खाइबा सेनेखा देखिबा हो कर देखे पचार तू हला पचार देबी के रे मु केते पिला पठेन तू केन जान नु रे आ तू था मु न धरि आउछि घरे मागी राणी बाडेले बाडे सिना आनी हला ता मु धरि आउछि जाउ आज 5-7,000 टाडी मारी देबी हेइ गेला मास जार खर्च गाड़ी पे तेल नथिला घर खर्च डाले हेइ जिवो जाउ जो से 5-7,000 देथिले हेइ गेला त मार डे रे कि स्त्री रो सुना बंधा पके 5000 टा आनली जे जति न जायगिरी से सुना न मुकलेली माइकी ना मोर खाइया दबनी सला घरे मारियो शंकर मोर गोड़ पके देलाली जानो दादा नेरो पैसा आनली माइकी ना सुना बंधा पके देइछि रे कुआड नगे दे तू नै रे मते विश्वास करतु ना नै रे विश्वास अछि दादा माइकी ना सुना बंधा पके तू काली सकाळू गल्लू बोली जाने रे ओ किन देले किमिदेले कोन जै तो 60000 मिलियो रे मु कथा हे जाइछि 60000 सत कोजदा सत्य कथा रे इडा 60000 देते मिलियो हला 5000 दिन 60000 तू मो ऊपर विश्वास नै रे दादा 60000 मिलले फास्ट सुनाना मुकुली दे माइकी ना तू मोर घटी किना भी पैसा बंची ए केते घर करू हां मु जेतिओ पठेछि कोठा ऊपर कोठा बाडी जैति रे मनु भाई रे दिरा घर कर जानतु ना नै तांगर दिरा घर हां आ जुरिया भाई रे गाई फार्म करी ना आउ मो ऊपर एति विश्वास हां जानला जितु भाई हम गार जला सला जो टाउटर ये करी कि सला जो पिलानु चांचुची भलो ए पैसा रे से टेस्टी पारी हो कि हां नमस्कार कोन करछ रे सब कोन आइलिन रे बाबा 6 मास हलानी 6 मास हलानी हां आगु तम सुरुतरे बनौछि सुरुतरे वेला क्यों करिया रे बाबा जोड़ी तो 6 मास हलानी 6 मास तमरा जोड़ी दादन खटिया न कत कोन रे आ कोन तोर काम पत्र चलछि सब को मोर भाई हेवी काम हे दिन में 24 घंटा घरे सोइया कथा किछि नै कुआड जाउछि कि भलो काम त आ ये कोन रे तोर कोन रे सब चलछि आगर वाली टाउटर करछु ना से टाउटर मोती टाउटर की मु केते पिला रे ये करिन टाउटर क्यों टाउटर रे की टाउटर हम 4-5 टा पिला नै कंपाउंड लगलेनी टाउटर कण कंपाउंड न गई मुंबई रे गोटे पिला को बेंगलुरु गोटे पिला को दिल्ली रे गोटे पिला का नगलानी केते पिला गोटे पिला आर्मी रे लगई छै आर्मी रे लगई तमे जो टाउटर धंदा करी कि जो पैसा खाउछ त भलो नै एला कोन है सब टाउटर एबे काड तता उधर फसै छी रे टाउटर ये रे मैं तो क्या फसे मु जान छी नेबर से फसे गण मु गण उल्ला ना अरे एता किछि नै एता सब ब्रोकर होई टाउटर होई पैसा खाइबार गोटे नालसा ये गोटे की नालसा रे तू एबे से सूरत रे खडु जति कोन टंकारी मिल छी रे किछि नै काई तू 5000 दे त गोटे जागा इन पठै त 50000 मिलो सेठी काली सकाळू देखै जिवो 60000 सैलरी हला काली सकाळू 60000 आ भासी जुबु देखे ता कथा सुने ना भासी जुबु हला तू आसो कोन भाई ना भासी जुबु रे आरे केते जण गलेनी सब भासी गलेनी हला नै तमे मो ददा रे मो विश्वास तमे जानते ना घरे घरे माडल लागे दाम ददा पुत्र रे माडल लागे तमे सब नखवंश पे बॉय मु जाननी तम मन बुद्धि हला जुदी साइड जाई नुआ अंग पैंट पिंजरी गाड़ी खंड धरी बुलछ मैं तो केते कथा तमे देखे जा काम करे देखो धरा पड़ियो गाता आदि थियो काली नथिबो तेल पे पैसा नै ए अंग पैंट पिंजरी बुलछ ददा काल साडू लुंगी तरे पळाय रांके मैं ए काम ए जा आके गोटे धर मु कहली हो भाई बाप जरे
ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ କାଣା କହିବା ଆଙ୍କେ ତ ଆସି ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛୁ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ। ବୋଉ ପିଲାକୁ କହୁ ଦାଦା ଅଛି ଯଦି ଟେନସନ ନେବାକୁ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ କିଣିଦେଲେ ବୋଉ ପିଲାକୁ କହିଦେଇଥିବ ଆଗଠୁ ହେଲା, ଆଗଠୁ କାଞ୍ଚ କାଢିକି ତମ ଦି ତାକୁ କରିଦେଇଥିବେ ହେଲା। ଆକେ ଦେଇ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ତମେ? ଚାଲ ଚାଲ ମାଡ ଖାଉ ଆଗା ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ମନ ପକଉ ର ପୁଅ। ହଉ ଚାଲୁ ହେଲା। ଯାହା ତୋର ଦାଦା ତାଙ୍କ କଥା ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଶୁଣୁ ସେଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଥା। ହଉ ଦାଦା। ଗାଡି ଆଇବ ତତେ ଘର ମୁହଁରୁ ଧରିଯିବ ହେଲା। ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଟେନସନ ତାଙ୍କ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁ ହେଲା ନା। ଖର୍ଚ୍ଚ 1000 ଧରତା ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଗଲେ ପଇସା ହଉନି। ତୁ ଦାଦାକୁ ମନେ ପକଉନି। ତୁ ଗଲା ପରେ ଦାଦାକୁ ମନେ ପକଉ। ହଉ ରେ ଦାଦା ଏସି ରେ ବଇକିରି କାମ କରୁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି 2 କେଜିଆ ଜିନିଷ ଉଠଉଥିବୁ ରଖୁଥିବୁ ହେଲା। ଖାଲି 2 କେଜି? ଖାଲି 2 କେଜି ରେ ଦାଦା ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ 40 କେଜି ଉଠଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ପିଲାଟା କିନ୍ଦର ରେଡି ଆଉ ରେଡି ହେଇଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଦାଦା ଖାଇବା ମିଳିବ ରେ ବସ ରେ? ଖାଇବା ମିଳିବ? ବସ ରେ ବୋଉ ପିଲା କହୁଛି ଟିକେ ପରାର ହଦେଇ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଜଣ ଅଛି ହେଲା। ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ନା। ମାଇକିନାର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଦାକୁ ଭରସା କରି 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 5000 ତା ସୁନା ନ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି। ପେଟରେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ପଡନି। ଶଳା କହିଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ବାପ ବସ ଘର ମୁଁ ଗାଇ ନେଇଯିବ। ଏସି ବସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମାଇକିନା କଣ ଟିପିଣି ଭରି କରିଦବ। ଶଳା ମାଇକିନା ପିଠେ ଖୋନ୍ଦା କହୁଣି ଭରି କରିଦେଲାଣି ମୋର। ମୁମ୍ବାଇ ଆଡେ ଯାଉଥିଲ ପରା? ହଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ କିସ କରିବି। କାଇଲା ମାରିଲା ହେଲେ ମାରିଛି କୋଉଥିରେ ହଉନି ନା ଯାଉଛି ନା ଆଉଛି। ତମେ କଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ? ଟାଉଟର ପଛରେ ତମେ ପଡିକିରି ଭସ୍ମ ହବା ଲୋକ। ଦଦା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲି। 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମାଇକିନାର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇ। ଦଦା ଦେଲା ଦେଖେଇଲା ଦାଦା କରି କପାଳ ହେଲା। ଭାଇ ଖାଇବା ମୁଠେଡି ଆଣି ଦିଅ ରେ। ଭୋକ କଲାଣି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି। ଏ ପଖାଳ ମୁଠେଡି ଆଣି ଦିଅ ରେ। ବାସିଲ ରେ ଏ ଭଗବାନ କପାଳ ପାଟିଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ମାନେ ସବୁଦିନ ବନେଇବା ପାଇଁ କୋशिଶ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଟାଇମ ହଉନି। ରହି କିଛି କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମିଂ ହଉନି। ବଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ କନସେପ୍ଟରେ ବନେଇଛୁ। ଯେମିତି କି ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ନେଇକି ହାତୀ କରିଦେବି ଘୋରା କରିଦେବି ଏମିତି ନେଇକି ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଠକି ତାଙ୍କର ପଇସାରେ ବହୁତ ଦିନ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରପୋଜରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛୁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଟିକେ କମେଡି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆସିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେହି ବି ଭିଡିଓଟି ଦେହକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରିଛୁ। କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିନୁ କିଛି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।